Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you are studying in your homes and Allah's blessing is always with you and your family. Okay? As you know that we have discussed 2 chapters of history and 2 chapters of geography and 2 chapters of civics. Okay? Today we are going to discuss the 3rd chapter of history, that's ruling the countryside. Okay? मैं class 8th की बात कर रहा हूँ. सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा कि ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट की इंडिया में टू कनकर मोर एंड मोर टेरिटरीज. ठीक है, आपको पता ये भी है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे एज ट्रेड कंपनी. अब वो यहाँ पे एज ट्रेड कंपनी अपने आप को नहीं देखना चाहते थे. ठीक है, नाउ दे वांट टू बिकम रूलर्स. ठीक है, दैट्स व्हाई दे इंप्लीमेंटेड डिफरेंट पॉलिसीज इन इंडिया. आपने पढ़ा कि सब्सिडरी अलायंस उन्होंने इंप्लीमेंट किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स उन्होंने इंप्लीमेंट किया. दे चेंज्ड देयर आइडियोलॉजी टोटली. दे नाउ वांट टू बिकम रूलर्स इन इंडिया, नॉट एज ट्रेडर्स. ठीक है, इसीलिए उन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की. इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि व्हाट पॉलिसीज वर इंप्लीमेंटेड बाय ब्रिटिश टू मेक देमसेल्व्स एज स्ट्रॉन्ग रूलर्स इन इंडिया. ठीक है, आपको पता है कि 1765 में ब्रिटिशर्स को मुगल एम्पायर्स ने दीवानी राइट्स दिए थे. ठीक है, जब उनको दीवानी राइट्स मिले अब तो वो फाइनेंशियल मास्टर बन गए बंगाल के. नाउ जिस तरह से अब वो चाहते थे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हासिल कर रहे थे. ठीक है, वो रेवेन्यू जिस तरह चाहते थे वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बंगाल से. ठीक है, दे एक्सप्लॉइट फाइनेंशियल रिसोर्स टोटली इन बंगाल. ठीक है, जो क्रॉप्स वो चाहते थे प्रोड्यूस करना, यम क्रॉप्स सब प्रोड्यूस करन तुम करना जिम्मेदार ने. ठीक, तुम प्रॉब्लम गसान कहें तिकाज तुम सिर्फ यसा पन फायदे. तुम टोटल कहें कि आम इंसान इंडिया बंगाल उनको फायदा मिले ना मिले, बट देयर मेन मोटिव वाज टू गेट प्रॉफिट फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, 17 मगर when they become rulers तुम तो बासा के we are getting more and more. ठीक, तिकाज they were still importing gold and silver from Britain to get here goods from India. ठीक है, मतलब बाई करा इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक, फॉर एक्सपोर्ट. ठीक, ये तुम बोर्ड बार अख प्रॉब्लम. 1770 में क्या हुआ, फैमन आ गया इंडिया में 1770 में. ठीक है, इसमें मोर देन 10 मिलियन पीपल मर गए. ब्रिटिश वालों ने देखा भी नहीं कौन मरा, क्या हुआ, कितने मर गए. ठीक है, क्योंकि दे जस्ट तिकाज तुम ज्यादा खुद ज्यादा प्रॉफिट बनाओ. तुम फैमन सना कहीं तुम टोटल वुची नहीं होकन कि कह प्रॉब्लम कह मरा, क्या हो रहा है हिंदुस्तान में, वो देख नहीं रहे थे ब्रिटिश वाले. जी ठीक है, फैमान के बाद हर तरफ उन्होंने देखा कि यहाँ पे अच्छे रिवोल्ट्स हुए थे. पीजेंट्स ने बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स किए ब्रिटिशर्स के खिलाफ आफ्टर फैमाइन. ठीक है, तो ब्रिटिशर बासा के नाउ वी मस्ट डू समथिंग. ठीक, तुम बासा कि से इंडिया लूक ज्यादा पानस कर एग्रीकल्चर. ठीक, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर एग्रीकल्चर ज्यादा पानस कर. ठीक, तो तुम बासा करो वी विल डू सम improvements in agriculture یم سۭتۍ زیادٕ فٲیدٕ. چھا ٹھیک, یِمن دِمو نہٕ أسۍ تیوٗت فٲیدٕ کِہیٖنۍ. چھا ٹھیک, what they did تِمو کٔرٕکھ کٲم, تِمو کٔرٕکھ کینٛہہ پالسی امپلمنٹ. چھا ٹھیک, فرسٹ اوس یُس تِمو کوٚرُکھ امپلمنٹ سُہ گوٚو پٔرمِننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال. پٔرمِننٹل سیٹلمنٹ آف بنگال. اوکے, تمو کیا کوٚرُکھ تیٚلہِ انٹروڈیوس پٔرمِننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال کوٚرُکھ تِمو انٹروڈیوس 1793 میں. یہ کس نے انٹروڈیوس کیا, لارڈ کارنوالس نے. یہ آپ یاد رکھو, پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال واز انٹروڈیوسڈ بائی لارڈ کارنوالس ان 1793. چھا ٹھیک, پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال کتھ چھِ أسۍ وَنان, اتھ منٛز کیٛاہ گوٚو, پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال برونٛہہ اوس ییٚتہِ چلان بِڈِنگ سسٹم انڈیاہس منٛز. کیٛاہ اوس چلان, بِڈِنگ سسٹم. وارن ہاسٹنگس تم سات گورنمنٹ جنرل تم دو یہ بڈنگ سسٹم آمت واریاہ پرابلمس. ٹھیک, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بولا جب دیوانی رائٹس گئے حاصل ان بنگال بہار اینڈ اڑیسہ تم زیادہ کھت زیادہ ریونیو ایکسٹریکٹ کرن انڈیا من, یعنی تم پانس زیادہ کھت زیادہ پروفٹس دن برٹشرس. ٹھیک, اس بڈنگ سسٹم آمت برٹشرن تیوت فائدہ واتان کہین, اس لیے تمو لارڈ کارنوالس وارن ہاسٹنگ تمو ثھُن یہ بڈنگ سسٹم ختم کرت. ٹھیک, تمو کور ات کیا انٹروڈیوس, پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال. پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگالس مز کیا گو, ام کرک تمو زمیندارس کھڑا. چھا ٹھیک,
زمیندارن آئی دن پراپرٹی رائٹس اونرشپ رائٹس چھا ٹھیک زمیندارس گاٹ پراپرٹی رائٹس اونرشپ رائٹس امن آو ون تۄہہِ ہسا چھُو گورمنٹس کُن یعنی برٹشٲرس کُن ون ٹائم ٹیکس دن چھا ٹھیک ون ٹائم ٹیکس دن تۄہہِ گورمنٹس اگر تو اب آپ وہ فیل ہو گئی آپ نے وہ نہیں دیا چھا ٹھیک تیٚلہِ یُس تۄہہِ لینڈ یُس زمینداری رائٹ چھُ آمُت دن یہ سا یِیو تۄہہِ واپس دِنہٕ چھا ٹھیک تو اس میں کیا ہو گیا یِم زمیندار ٲسۍ یِمو کٔرِکھ زبردست ستٲیِکھ دے آپریسڈ کم پیزنٹس فار ایگزامپل ونمو بہٕ تۄہہِ اگر ییٚمِس نیرِ ہے پروڈکشن ییٚمِس پیزنٹس اوس فار ایگزامپل پروڈکشن نیران کوٗتاہ آسٮ۪س نیران امیُک 40% اوس أمِس پیوان دیُن کوکُن ییٚمِس زمیندارس کُن چھا ٹھیک مگر زمیندار اوس ہاوٕے ییٚمِس برٹشٲرس یِم ہسا دیُتنَے کوتاہ اونلی 20% کُنہِ ساتہٕ اوس نہٕ ہاوٕے نہٕ کینٛہہ چھا ٹھیک یِم برٹشٲرس ٲسۍ تِمو اوسُکھ وٹ برٹشٲرس ڈریٖمڈ آف سُہ روٗد تِمن خوابے تِمو اوسُکھ یہِ تِمو خواب اوس وٕچھمُت کہ أسۍ کرو پٔرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال ییٚتہِ انٹرڈیوس یتھ منٛز اَسہِ فٲیدٕ یی أسۍ کرو ریونیو زیادٕ حٲصِل باے زمیندارس مگر سُہ روٗد تِمن خوابے یِم زمیندار ٲسۍ یِم درٛاے ڈِفالٹٲرٕس چھا ٹھیک یِمو ہوکُے نہٕ بٕتھِ یِمو ستٲیِکھ زبردست یِم پیزنٹس چھا ٹھیک ریوولٹس آیہِ بیٚیہِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ پیزنٹس کٔرِکھ زبردست ریوولٹ یہِ زمیندار یُس یہِ پٔرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال اوس یہِ گوٚو فیل چھا ٹھیک او تتھ سمجھ یعنی پیزنٹس کیازِ کٔرِکھ ریوولٹ تِکیازِ تِمو ستٲیِکھ کم زمیندارو ستٲیِکھ زبردست کم پیزنٹس لینڈ کوٚرُکھ زبردست آیس منٛز ایکسپلایٹ چھا ٹھیک توے کوٚرُکھ یہ پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال ختم اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بیاکھ پالسی اکھ یُس تِمو انٹروڈیوس کٔرٕکھ سُہ کٔرٕکھ محل سسٹم یعنی محل سسٹم کٔرٕکھ تِمو امہِ پتہٕ انٹروڈیوس ییٚتہِ انڈیاہس منٛز محل سسٹم کیا اوس اتھ منٛز آو لینڈ یُس چھُ سُہ آو یتھ أکِس محلس دِنہٕ چھا ٹھیک لینڈ اونر بنووُکھ اکھ محلہٕ وۄنۍ چھا سمجھ ییٚمہِ ساتہٕ یِم لینڈ اونر بنٲیِکھ یعنی ڈفرنٹ محلات ٲسۍ اَتہِ فرسٹ آف آل میں آپ کو یہ بتا یہ محلواری سسٹم جو ہے یہ پنجاب میں انٹروڈیوس کیا گیا کیونکہ وہ کافی فرٹائل تھا اچھا ٹھیک فرٹائل کیسے بنا کہ وہاں پہ پانی اویلیبل تھا یا جہاں پہ بھی واٹر اویلیبل ہے وہ زمین فرٹائل بنتی ہی ہے تتھ پروڈکشن گژھان سٹھاہ توے کرو کہ محلواری سسٹم اتی انٹروڈیوس ییٚمہِ ساتہٕ تو لینڈ ییٚلہِ آے یعنی لینڈ یُس آے أکِس محلس دِنہٕ چھا ٹھیک محلواری سسٹمس منٛز آو محلز آے بناونہٕ پتہٕ آو تِمن لینڈ دِنہٕ تِم آے پراپرٹی رائٹس تِمن بناونہٕ اتھ منٛز تھوٚوُکھ اکھ لمبردار چھا ٹھیک تس آو ریسپانسبلٹی آیہِ تس دِنہٕ تس چھُ ریونیو کلیکٹ کرُن یِمن ڈفرنٹ ولیج نِش ڈفرنٹ محلن نِش چھا ٹھیک پتہٕ دیُن سُہ کٕمن یِمن برٹشٲرس چھا ٹھیک مگر ود دا پسیج آف ٹائم یہ محلواری سسٹم تو روٗد نہٕ کامیاب ییٚتہِ کِہیٖنۍ تِکیازِ اتھ منٛز آو نہٕ پٔرمننٹ ٹیکس اوس اتھ منٛز کِہیٖنۍ یِوان دِنہٕ چھا ٹھیک اتھ منٛز گٔے مٔنی لانڈرنگ گٔے اتھ منٛز چھا ٹھیک تہٕ أتھۍ سۭتی کوٚرُکھ وِدڈرا یہِ محلواری سسٹم تہِ برٹشٲرس When Mahalwari system does not work for Britishers, what they introduce now Rotwari system. ठीक है? What they introduce now Rotwari system. Rotwari system is those you go to South India as well introduce. ठीक? Mumbai, Orissa, अपरी की. ठीक? ये किसने introduce किया? Lord Munro and Charles Reed ने. ठीक? Lord Munro and Charles Reed ने ये introduce किया. ठीक? आमस क्या होस? आमस क्या को government काम یہ زمینداری سسٹم اوس پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال سُہ اوس فیل محلواری سسٹم تہِ گوٚو یِمن فیل پرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگالس منٛز وُنمو مےٚ تۄہہِ یِم ہسا زمیندار ٲسۍ تِمو کیٛاہ زمیندار یِم ٲسۍ تِمو ستٲیِکھ یِم پیزنٹس چھا ٹھیک تِمو ستٲیِکھ یِم زبردست یِم پیزنٹس چھا ٹھیک تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ پتہٕ رِوولٹ گٔے ییٚمہِ ساتہٕ زمیندارو ستٲیِکھ پیزنٹو کٔرِکھ رِوولٹ گورمنٹ کیٛاہ کٔر وۄنۍ کٲم تِمو ہٹٲیِکھ یِم زمیندارس کیٛاہ ژھٕنِکھ ہٹٲیِکھ تِمو دِتِکھ ڈایریکٹ وہ پراپرٹی رائٹس کٕمن یِمن پیزنٹن ٹھیک ہے یعنی زمیندارس نِکھ ہٹٲیِکھ اس میں کیا ہے آمٕژ تہٕ پٔرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگالس منٛز چھِ یِہے ڈفرنس پٔرمننٹ سیٹلمنٹ آف بنگال یُس اوس تتھ منٛز اوس اونرشپ رائٹس پراپرٹی رائٹس کٕمن زمیندارن اوس پیوان ریونیو کرُن کلیکٹ کٕمن نِش پیزنٹن نِش ییٚمہِ ساتہٕ زمیندارو کٔرِکھ آپریس کم پیزنٹس ییٚمہِ ساتہٕ تِمو ستٲیِکھ پیزنٹو نے کیا کیا انہوں نے ریوولٹ کیا برٹشرس کے خلاف جب برٹشرس کو پتہ چلا کہ اصل دلیل کیا چھِ چھا ٹھیک تِمو کیٛاہ کٔرٕکھ پتہٕ کٲم تِمو اوٚنُکھ بدل سسٹم روٹواری سسٹم یتھ ونان چھِ چھا ٹھیک تتھ منٛز کیٛاہ کٔرٕکھ تتھ منٛز ژھٕنُکھ تِمو زمیندار یِم ٲسۍ تِم ژھٕنِکھ تِمو رِموٗ کٔرِتھ چھا ٹھیک وۄنۍ دِتِکھ تِمو کس ڈایریکٹ پراپرٹی رائٹس پیزنٹس
سات پیزنٹس ملے پراپرٹی رائٹس کن زمینس پہ ٹھیک یم کیا کر ہی سٹارٹ ہارڈ ورکنگ ام کر ات زمینس پہ زبردست محنت سات یم محنت کر پروڈکشن گئی پانے انکریز یل پروڈکشن گئی انکریز سات پروڈکشن گئی انکریز ان مارکیٹس مز امس ملے ات اصل دام باقی چیز یعنی ام پر کیپٹل انکم گو انکریز ٹھیک ہی ڈیمانڈ فار مور گڈس اینڈ سروسز ٹھیک امس لگ برٹش ان کیش دن ات یعنی برٹشرز امس نش کینہ نوان پتہ دِوان ان کیش ات بدل تو امو پیزنٹس کیا کرو کٲم تمو کر کیش کراپس کر تمو پروڈیوس یا کم کراپس کر پروڈیوس they start producing cash crops jute cotton indigo tobacco ٹھیک بیٚیہِ کیٛاہ اوس اتھ منٛز کران بیٚیہِ کوٚرُکھ لینڈ واز bifurcated لینڈ واز bifurcated ٹھیک چھا یِم ٲسۍ three policies which was used by British ٹھیک to improve agriculture permanent settlement محلواری settlement تو روٹواری settlement ٹھیک پرمنٹ سیٹلمنٹس مز کیا تم زمیندار یعنی پراپرٹی رائٹس دن تمن ریسپانسبلٹی تم کرن ریونیو کلیکٹ فرام پیزنٹس پتہ تم برٹش والن دن ٹھیک مگر تمو کیا کر تم برٹش والن ہاوی اگر پیزنٹس نش تم رٹان مگر برٹشرس ہاوا تم کہیں زمیندار سے درائے ڈیفالٹرز ٹھیک یم سات پیزنٹس کور ریوولٹ کمو خلاف برٹشرس خلاف تو یہ ہٹائت کس پرمنٹ سیٹلمنٹ اس کے بعد محلواری سسٹم جو کہ پنجاب سائڈ میں انٹروڈیوس ہو گیا ٹھیک تم کیا کر تم کورک محل کر یعنی تمو کر ڈیوائڈ محلاز ٹھیک یعنی پرنسلی سٹیٹ کر ڈیوائڈ انٹو محلاز اوکے پتہ پرت محلاز اخ لمبردار تھومت تمو اس ریسپانسبل اس ریونیو کلیکٹ کرنے خاطر لیکن وہ بھی فیل ہو گیا اس کے بعد روٹواری سسٹم آ گیا روٹواری سسٹم میں کیا ہوا انہوں نے زمیندار جو تھے لمبردار جو تھے ان کو ریموو کیا ڈائریکٹلی پیزنٹس بنو ریسپانسبل ریونیو دن خاطر ٹھیک پیزنٹ سے دیکھ پراپرٹی رائٹس یم سات پیزنٹس آئی پراپرٹی رائٹس دن تم کر ات پہ محنت ٹھیک تس دن پروڈکشن یم سات سو کئی پن پروڈکشن ٹھیک تس دن کیش منی باقی چیز تو تم کیا کر پتہ سہ لوگ کیش کراپ سے پروڈیوس کرنا جوٹ کاٹن ایٹسٹرا ٹھیک ہے تو دیٹ واز آل